हेलो एवरीवन वेलकम टू ओएस एकेडमी। तो एटा हला पार्ट 2 ऑफ हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। आमे एई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस रे कोन करचु, ईयर वाइज आमे डिफरेंट क्वेश्चंस जोटा ओपीएससी प्रीलिम्स रे आछि ताको एनालाइज करूछु आउ आमे ट्राई करूछु कि कोन कोन सब इंपोर्टेंट थीम्स अछि सेई थीम्स को फाइंड आउट करा जाई परिबो, सो दैट सेई थीम्स को आमे नोट डाउन करिकी सेई थीम्स रिलेटेड सब क्वेश्चन सॉल्व करिबा आउ एग्जाम पूर्वरु ताको मस्ट रिवाइज करिकी ताको एग्जाम पूर्वरु मस्ट रिवाइज करिकी एग्जाम हॉल को जिबा, सो दैट जदी सेई इंपोर्टेंट थीम रु आउ थरे क्वेश्चन आछी जोटा की एक्चुअल रे आसुची। सबु बेले इंपोर्टेंट थीम रु ही क्वेश्चन आसुची, रैंडमली क्वेश्चन बिल्कुल भी आसुनी। इजीएस्ट वे टू क्रैक प्रीलिम्स इज बाय repeated revision of all important section of each topic or each subjects. Okay, so तो तमे जदि पार्ट 1 देखी न तो जाई कि फर्स्ट पार्ट 1 देखो, मु ऑलरेडी आई बटन रे पार्ट 1 रा लिंक देई दउची, प्लस कमेंट सेक्शन रे मु पिन कर देथिबी तार लिंक, सो दैट तमे फर्स्ट पार्ट 1 देखो। पार्ट 1 रे मु एमिति बहुत जिंस कहिची जोटा एक्चुअल रे तुमको दरकार और तमे देखिबा दरकार, नहले तुमको मे बी पार्ट 2 सेति की बेटर लागि परिबनी। ठीक अछि, सो दिस इज पार्ट 2। सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करिबा पूर्वरु गोटे जिंस मु कहि रखुची कि पार्ट 1 रे जेमिति मु एटा कहिथिली कि बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन अछि आ जेते बेले ओडिसा हिस्ट्री रिलेटेड सोर्सेस को नहीं कि कंफ्यूजन होउची, तो सेते बेले भी मु कहिथिली कि ओडिसा हिस्ट्री पई एति की ओरिड हुओनी, ओडिसा हिस्ट्री पई आ गोटे सेपरेट मोटा बुक पढिबा किछि भी दरकार नै। एई जिंस मु सेठी क्लियरली कहिथिली, बस गोटे नो योर स्टेट पढ़ी की जाओ, बेसिक जिंस कवर हे जिवो, बस सेटा कहिथिली। बट देखो 2022 ही गोटे ईयर जोठी क्वेश्चन गुडा बहुत ही रैंडम आस्तला, बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आस्तला। और ओडिसा हिस्ट्री रु एमिति क्वेश्चन आस्तला कि ताकू कंप्लीटली यू नो जे के भी एक्चुअली इट वाज अ वेरी सॉफ्ट सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट्स केही भी जान नथिले। आ 2023 जेतेबेले सेही एस्पिरेंट्स गले ओडिसा हिस्ट्री भलो की पढ़ी कि ओडिसा हिस्ट्री रे बिल्कुल किसी खास क्वेश्चन नथिला, तो से माने जो माने भी गोटे सेपरेट बुक्स पढ़ी कि तांकर वैल्यूएबल टाइम एति की देइथिले तांकू किछि भी फ्रूट्स मिलेलानी। तो एमिति अनसर्टेन सेक्शन ऑफ सिलेबस को अधिक गुरुत्व दबा बिल्कुल भी एडवाइजेबल नुह। सो आई सजेस्ट कि बिल्कुल भी या ऊपर अधिक फोकस करनी, जरूरी बिल्कुल भी नुह कि 2024 रा रिक्रूटमेंट माने जो एबे प्रीलिम्स हबो नेक्स्ट किछि दिन परे 12 तारिख जो प्रीलिम्स हबो सेठी तुमको ओडिसा हिस्ट्री तो बहुत गुड़ाए क्वेश्चन देखिबा पे मिलिबो, एटा बिल्कुल भी जरूरी नुह। इन केस आई होप कि जो अपकमिंग प्रीलिम्स आछि सेठी ओडिसा हिस्ट्री रा एते बहुत अधिक क्वेश्चन आसीबनी जेमिति 2022 से आसला, जदी भी आसीबो अल्प आसीबो और मु भाबुची कि सेति की अधिक आसीबनी ही। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिबा एठी जेतेबेले देखिबो ना तुमको लागिबो बहुत ही ओडिसा भितरु क्वेश्चन पचारची, बस गोटे जिंस सजेस्ट करूची, डोंट पैनिक। पैनिक हबार किछि नै आ एई क्वेश्चन देखि कि एबे डरिबार नै कि एमिति क्वेश्चन भी अपकमिंग प्रीलिम्स से आसीबो हला। एबे देखो एई क्वेश्चन, लेट मी रीड इट फॉर यू। द Bhaumakaras started an era in the year 736 C. What was the last known date mentioned in the Bhaumakara? जे हिस्ट्री रे पीएचडी भी करथिबो ना से भी एई क्वेश्चन रे कंफ्यूज हे जिवो। आ जदी को क्वेश्चन रे 99.99% पिला कंफ्यूज होउचंती सेई क्वेश्चन बिल्कुल भी सिलेक्शन डिटरमाइन करेनी। सिलेक्शन डिटरमाइन करे सेई इजी लो हैंगिंग फ्रूट और हाई वैल्यू टॉपिक्स जोटा समस्ते ठीक करथिबे बट तमे करथिबो भूल, सेई पर्टिकुलर सेक्शन ही सिलेक्शन डिसाइड करे। एठी एक्चुअली आंसर हे जिवो ऑप्शन डी 213। एक्चुअली यार एक्सप्लेन एटा एटा याकू एक्सप्लेन करिबार यू नो आई एम नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन, आई डू नॉट हैव एनी हिस्ट्री बैकग्राउंड, तो याकू तो मु एक्सप्लेन करि पारिबिनी कि केमिति स्टार्ट हेतिला कोउठी कहा सहित लिटिल बिट बस मोर बेसिक्स नॉलेज अछि और सेही बेसिक्स नॉलेज मोर देन एनफ टू यू नो क्लियर एई जिंस तो मु एई क्वेश्चन मते आसु नथिला। Okay, let us read this question. With reference to Mahasivagupta, with reference to Mahasivagupta
Balarjuna consider, acha, with reference to Mahasivagupta Balarjuna, consider the following. He was the Panduvanshi king of South Kosala with its capital located at Sirpur. Acha, ଟିକେ mistake ଅଛି but ଚଳିବ ବୁଝି ହଉଛି. He extended his dominion by capturing Subarnapura, modern Sonpur. He ruled, statement 3 କହୁଛି, he ruled for more than 57 years. ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ statement କୁ ହିଁ ନେଇକି analysis କରିବା. ତ first statement ହେଲା correct, ମୁଁ correct ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ. ତ first statement is correct. Second statement, he extended his dominion by capturing Subarnapura. This is also actually correct. Now, third statement, he ruled for more than 57 years. This is also correct. So, how many statements? Again, it's a very difficult question actually. बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन मु जेमती स्टार्टिंग रे ही कहितली कि डिफिकल्ट क्वेश्चन गुडा बहुत आसीथिला एई ईयर रे 2022 रे एटा ऑल थ्री ठीक हे जाउची देखो ऑप्शन रे भी देइनी कि कोउटा से कहिछि कि all three habo, only two habo, only one habo, ei type ର question ଯେତେବେଳେ set ହୁଏ exactly ଏଇଟା ଏଠି elimination technique बिल्कुल ही use କରି ହୁଏନି. Now let us come to the next one. So with reference to creation of a separate province of Odisha, consider the following statements. The British Parliament's Constitution of Odisha, अच्छा गोटे गोटे statement analysis करिबा तो गोटे गोटे statement करिकी जिबा, okay, true or false. So, the British Parliament's Constitution of Odisha Order 1936 got the approval of the King on 3 March 1936 and Odisha became a new province on 1 April 1936. तो এটা true ही अच्छी. Okay. Next, statement 2. Sir John Austin Hubbeck was appointed as the first governor of Odisha. Again, तमे यदि पढ़ी थी वो इटा कोठी तो definitely John Hub, ये जो Hubbeck, John Austin Hubbeck was appointed as first governor of Odisha. Now third, मते एमिति लागुची 2022 रो जो हिस्ट्री क्वेश्चन गुडा बना हेइतिला मे बी गोटे बहुत ही रिटायर्ड की माने ओल्ड माने एक्सट्रीमली गोटे ओल्ड पर्सन जी की बनै छंती एई बुक एई सब माने क्वेश्चन गुडा मते बहुत ही आउटडेटेड क्वेश्चन फील होउतिला सेते बेले जेतेबेले मु फर्स्ट टाइम ई क्वेश्चन पढथिली. नाउ नेक्स्ट, सर Courtney Terrell, the Chief Justice of Bihar and Odisha High Court, ମିଶିକି ଥିଲା ସେତେବେଳେ, administered the oath of office to the new governor. Again, ଏଇଟା correct. Next, correct ମାନେ I personally do not know whether it is correct. ମୁଁ search କଲା ପରେ ହିଁ ଯୋଉଟା answer ଆସିଛି ସେଇଟା ତମକୁ କହୁଛି. ମୋର ବି ଏତିକି I do not have that much amount of knowledge. Next, 4. The inaugural function was held in Ravenshaw College Hall at Cuttack. Again, it was the correct. এইটা তো ତମେ definitely basic understanding ଥିବ ବି ତ ବି ଏଇ statement ତମେ correct କରିକି ଆସିବ. ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଏଇଟା ଜଣା ନଥିଲା ତ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କାଟି ଦଉଛି. ବାକି 1 2 and 3, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି ପୁଣି ତ ମେ ବି ଏବେ ଏଠି eliminate ହିଁ କରିହବନି ତ correct option ତ 4 ହିଁ, but ଏଠି eliminate ବିଲକୁଲ କରିବାର କିଛି option ହିଁ ନାହିଁ. ତ ଏଇଟା again difficult question, ବହୁତ ହି difficult question. 2022 ର question ଦେଖିକି ବିଲକୁଲ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ. ଯାହାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି 2022 ର question completely ignore କରିଦିଅ. Okay, next question देखिबा. Mahatma Gandhi visited Odisha in March 1921. Correct. August 1925. Correct. अच्छा ମୁଁ କହି ଦଉଛି March 1921 ରେ ଗାନ୍ଧୀ जी actually non cooperation movement ବେଳେ ଆସିଥିଲେ. ସେତେବେଳେ କଣ ଚାଲିଥିଲା? NCM. ତ non cooperation movement ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ जी March 1921 ରେ visit କରିଥିଲେ. Okay. And it was the, I think it was the first time. Okay, ମନେ ରଖିବ 1921 ମସିହାରେ ସେ first time ଆସିଥିଲେ. ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ 1925 ସେ ଆସିଥିଲେ. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲେ ଖାଦି ଆଉ ହରିଜନ ମାନଙ୍କ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ ଦ ଲିଡର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଆଇ ମିନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଲିଡର ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବ କି ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟ୍ରୁସ୍ ଏମିତି ମଡେଲରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ.
फास्ट से स्ट्रगल करिवे पूरा जोर जार जेमिति नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तापर से ट्रूस ट्रूस माने सेही पीरियड से कोन करिवे डिफरेंट सोशल डेवलपमेंट वर्क गुडा करिवे जेमिति खादीर प्रमोशन कर देले हरिजन मानकर अपलिफ्टमेंट हे गला टेंपल एंट्री मूवमेंट हे गला एई सब जिंस तापर पुनी स्ट्रगल स्टार्ट हे जिवो तो एई ट्रूस परे एई स्ट्रगल कोन थिला एटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एठी थिला तो एई पर्टिकुलर जगह रे कोन हेइतिला एठी हेइतिला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देन फाइनली क्यूआईएम क्विट इंडिया मूवमेंट मझिरे पुनी ब्रेक नहीं थिले ना नहीं ठीक अछि तो एमिति छोटो छोटो ब्रेक नहीं कि छोटो छोटो तो ऑब्वियसली नथिला वर्ष वर्षर ब्रेक थिला बट स्टिल ସେଇଟା ସେଇ ୱେ ରେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହିଁ ଲାଗେ ତ ନେକ୍ସଟ ଡିସେମ୍ବର 1927 ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ କରେକ୍ଟ ସେ ଏଠି एक्चुअली ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଆସିଥିଲେ एगेन ସେଇ ଖାଦି ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ 1927 ମସିହାରେ ସେଇ ଖାଦି ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ऑलरेडी ଚାଲିଥିଲା ଜଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ତ ଆସିଥିଲେ ତ ଖାଦି ମୁଭମେंट ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ बट सेप्टेम्बर 1930 रे बिल्कुल भी आसी नथिले एबे देखो बेसिकली तमे यदि लॉजिक यूज करिवो 1930 रे कोन चलथिला 1930 रे कोन को मूवमेंट चलथिला एठी चलथिला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और या अंडर रे सॉल्ट मार्च चलथिला जो ओके सॉल्ट सत्याग्रह चलथिला एंड ही वाज इम्प्रिजन्ड से थिले जेल रे गांधी जी थिले जेल रे सो देयरफॉर एटा लॉजिकली इनकरेक्ट तो एठी अगेन से ओनली वाला स्टेटमेंट देइची तो व्हिच ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट ओनली वन इज नॉट करेक्ट एटा हिजबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट इज कपिलेंद्र देव subdued many feudatory chiefs who rebelled against him which of the following did not belong to this category ता माने क्लियरली हला कि कपिलेंद्र देव काहाकू सबड्यूट करि नथिले ठीक अछि तो कपिलेंद्र देवଙ୍କ विषय जदि मु टिके कहिबी तो कपिलेंद्र देव एक्चुअली गजपति डायनेस्टी ऑफ ओडिसा रो जी की एक्चुअली बहुत ही पावरफुल रूलर थिले ओके like those feudatory kings like Ganga of Khemundi heigala Chauhans of Patna heigala then Matsya of Odadi heigala ए तीन जन जाक बेसिकली फ्यूडाटरी किंग थिले फ्यूडाटरी किंग माने कोन गोटे बड़ किंगडम रे छोटो छोटो जगार रेस्पॉन्सिबिलिटी तांका पाखरे थिला सो बेसिकली दीज पीपल आर फ्यूडाटरी किंग गजपति डायनेस्टी रो फ्यूडाटरी किंग थिले एई तीन जन तो एई तीन जन रिवोल्ट करथिले आ कपिलेंद्र देव तांको सबड्यू करथिले माने हरई देकी माने सेमानकर जो रिवोल्ट करथिले सेठी सक्सेसफुल हेई न पार नथिले कपिलेंद्र देव तांको सप्रेस कर देथिले बस एई जो 4 नंबर अछि शिलभंशी शिलभंशी ऑफ नंदपुर this group actually did not belong to the category of rebel feudatory chiefs so basically it actually andhra pradesh region रे अछि but एटा से feudatory king नुह एटा feudatory king नुह so option D is incorrect so कौन कहि छी did not belong कहि छी तो option D okay option D is correct next which of the following pair is not correctly matched को जिंस करेक्टली मैच हेनी ओके तो फर्स्ट हैला ऑप्शन ए विचित्रानंद दास नॉट करेक्टली कहि छी हां कुजिबार पत्रिका एक्चुअली कुजिबार पत्रिका विचित्रानंदଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି कुजिबार पत्रिका इज हिस्टोरिकली एक्चुअली क्रेडिटेड टू साधु सुंदर दास नॉट विचित्रानंद दास तो एटा तो भूल हमको मिली गला तो एटा तो ठीक हे जीवो ओके बाकी सब तो ठीक ही अछि देखो उत्कल दीपिका गौरीशंकर राय संबलपुर हितेशनी अगेन नीलमणि विद्यारत्न तापरे ऑप्शन डी दैनिक आशा शशि भूषण रथ ओके बाकी तीनटा जाक ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट इज where do we come across माधवपुर महाविहार माधवपुर महाविहार कोठी अछि
Correct option is option B, Udayagiri. Actually, Madhavapura Mahavihara is basically historical name of Udayagiri Buddhist monastic complex. Udayagiri ro hela historical name. Udayagiri ro historical name hela Madhavapura Mahavihara. ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବ ଠିକ ଅଛି next what is not true about the Prajamandala movement what is not true ଠିକ ଅଛି ସେ ପଚାରିଛି not true true ପଚାରନି ହେଲା not true ପଚାରିଛି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପସନ ଦେଖିବା first option is it was a movement against obnoxious taxes and ill treatment to subject population by feudatory chiefs of Gurjat state correct ଏଠି ତ ବିଲକୁଲ ବି ଡାଉଟ ନାହିଁ ଯାହାର ସ୍ଲାଇଟ୍ ନଲେଜ ବି ଥିବ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେସିକ ନଲେଜ ଥିବ ସେ ବି ଏଇଟା କରେକ୍ଟ କରିବ ନାଉ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ and ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ were the important leaders of the movement yes correct ଏଇମାନେ ହିଁ ତ important leader ଥିଲେ then it started with the murder of Major Bezalgette the political agent in ରଣପୁରର political agent ର murder ରୁ ହିଁ କଣ ଏଇଟା start ହେଇଥିଲା is it true no the movement actually didn't start with the murder of Major Bezalgette the Prajamandala movement was already underway are you getting already Prajamandala movement ରେ ଯୋଉ Major Bezalgette ର murder ହେଇଥିଲା ସେଇଟା Prajamandala movement already start ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ମଝିରେ these people actually a Major Bezalgette innocent ନୁହଁ this person has killed and in return people killed him okay ତ in return ରେ ଲୋକ ତାକୁ ବି ତାର ବି murder କରିଦେଲେ so again clearly option C will be the correct answer because this is incorrect next is Subei Kachela Jamuda the three sites in the undivided Koraput district of Odisha are famous for कौन ପାଇଁ famous ଏମାନେ ଏଟା clearly these are all Jaina relics option A is correct Jaina relics ମାନେ କଣ relics ମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡି ପାର୍ଟ କୋଉଠି ଲେଟ୍ସ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୋନ ର ପିସ୍ ହେଇଗଲା ଓକେ କି କୋଉଠି ହେୟାର ହେଇଗଲା ତ ତାକୁ ଆଣିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ ରେ ରଖାଗଲା ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆଉ ତାର ପୂଜା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଭାବି ପାରୁଛ ଯୋଉ ପର୍ସନ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ସେଇ ପର୍ସନ କୁ ହିଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ବନେଇ ଦିଆଗଲା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ ସେ କଥା ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କେବେ ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଡିସ୍କସ କରିବା ବଟ୍ ରେଲିକ୍ସ ମାନେ ହେଲା ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ସୋ ଏଠି ହେଇଯିବ ଜୈନ ରେଲିକ୍ସ ଠିକ ଅଛି now let us move to the next question consider the following statements regarding the Rig Veda statement 1 it mentions the Aryan as a cultural community is it correct yes they were a cultural community now second statement it has many commonalities with Avesta ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଠିକ pronounce କରୁଛି ନା ନାହିଁ but it has many commonality with Avesta କଣ ଏଇଟା correct yes it is also correct many hymns names deities and rituals in Rig Veda actually ଏଇଟା show କରୁଛି କି ଯୋଉ ଇରାନିଆନ Avesta ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଇଡିଆ ତା ସହିତ ସିମିଲାର ବୋଲି ସୋ ତା ସହିତ ବହୁତ କମନାଲିଟି ଏ ଯୋଉ ଇରାନିଆନ ଅଭେସ୍ତା ମେ ବି ତାଙ୍କର ଗଡ ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି now let us move to the third statement it mentions Saraswati as ନାଡି ରତ୍ନ or ନଦୀ ରତ୍ନ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କଣ ପଢିବା ମେ ବି ଏଇଟା ନଦୀ ରତ୍ନ I am sorry not ନାଡି ରତ୍ନ ଏଇଟା ନଦୀ ରତ୍ନ ହିଁ so basically it mentions Saraswati as ନଦୀ ରତ୍ନ କଣ ଏଇଟା correct yes it is correct ऋग वेद सरस्वती को बहुत ही प्रशंसा करे और सेठी सरस्वती रो मेंशन अछि तार प्रशंसा रे सरस्वती नदी रो प्रशंसा रे जोटा कि एबे नाही सरस्वती नदी एबे नाही एटा कोहा जाउची कि एक्चुअली सरस्वती नदी माने
It is flowing below the ground, but I don't know detail in detail, but सरस्वती ଙ୍କ ପ୍ରେଜ ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ କରିକି ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିକି ବହୁତ ହାଇମ୍ସ ଲେଖା ଯାଇଛି ରିଗ୍ ବେଦାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନଦୀ ରତ୍ନ ବୋଲି ସେଠି ମେନସନ କରାହେଇଛି। So option 3 is also correct. Now let us come to option 4. Sorry, statement 4. It indicates that the Dasyus kept cattle for dairy product. Not correct. Dasyus ନା ଶୁଣୁଛ ତ ତମେ? ଦସ୍ୟୁଜ ମାନେ କିଏ? ଦସ୍ୟୁ କିଏ? ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ହସ୍ଟାଇଲ ଗ୍ରୁପ ହୁ ଆର୍ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ତ ଆରିୟନ ମାନେ ରଖିଥିଲେ ନା କେଟେଲ ଗୁଡା। ଆରିୟନ ମାନେ କେଟେଲ ଗୁଡାକୁ ବିକଜ ଅଫ ଡେରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ବଟ ହସ୍ଟାଇଲ ଗ୍ରୁପ ଯିଏ କି ଦସ୍ୟୁ, ସେ ମେ ବି ମିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଥାଇପାରେ କି ମେ ବି ରଖି ବି ନଥାଇପାରେ। ଏନିୱେଜ ଏଇଟା ଇନକରେକ୍ଟ। ସୋ କଣ କରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା? which of the following are correct? which of the following are correct? 1, 2 and 3 are correct. Now let us move to the next question. Consider the following statements regarding Parthians. Parthian ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଏଇ statement ଦେଖିବା। Okay. Statement by statement analysis କରିବା। The first statement ଅଛି they had migrated from Iran. Correct. Parthians are migrated from Iran indeed. Now, ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ଲବସ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପଲ୍ଲବ ନୁହଁ, ଯୋଉ ସାଉଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର ପଲ୍ଲବ ନୁହଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲ୍ଲବ, ତାର ସ୍ପେଲିଂ ହେଲା PAH ରୁ ସମଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବୋଧେ, ୟା ୟେସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ପେଲିଂ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଉଥିଲା ପଲ୍ଲବସ, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇରାନରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନ ହେଇଥିଲା। ନାଉ ଅପସନ 2 କଣ ଅଛି? ଅପସନ 2 ଅଛି ଦେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ କିଙ୍ଗଡମ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଜଣେ ଯଦି ଇରାନରୁ ଆସିବ, ତମର ଯଦି ଟିକେ ବି ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ର ନଲେଜ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ ମେପ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆଣୁଛ, କଣ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟଅପ୍ କରିବ ତାର କିଙ୍ଗଡମ? नो, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟଅପ୍ କରିବନି। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବିକଜ ସେ ଆସିକି କୋଲକାତାରେ ହିଁ ଡକ୍ କରିଥିଲା। ସେ ସେଠି ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେଠି ହିଁ ତାର ଏମ୍ପାୟାର ବିଲ୍ଡ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ତ ଯୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ରହିବ ନା, ଆଉ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ରହିବ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ନେକ୍ସଟ, ସୋ ଅପସନ 2 କଣ ହେଇଯିବ? ଇନକରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। Now, Gondophares was a Parthian king. It is correct. They are mentioned together with the Sakas in the Sanskrit text. Sanskrit text ରେ ଶାକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମେନସନ ହେଇଥିଲା। ଇନଡିଡ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା again correct. So correct statements are 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. Option B is correct. Now, consider the following statement about Sangam literature. Sangam literature ଗୋଟେ ବହୁତ ହି important. Sangam literature ଏଠି UPSC ଖାଲି OPSC ରେ ବୋଲି ନାହିଁ, ଏଇଟା UPSC ର ବି ଫେଭରାଇଟ ଟପିକ। ସୋ Sangam literature ବିଷୟରେ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ତ ରହିବା କଥା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି again statement ଦେଖିବା। First statement, the native texts are called Malkanakku. Again, ମୋର pronunciation mistake ହେଇପାରେ। So first statement each the narrative texts are called Melkanakku. It is correct. Now the statement 2. The didactic texts are called Kilkanakku. This is also correct. Now third one. अच्छा डिडक्टिक माने कौन? एठी तुमको लागुथवा डिडक्टिक टीचिंग माने कौन? डिडक्टिक टेक्स्ट माने कौन? बेसिकली मोरल। नरेटिव माने कौन? नरेटिव काहो कुआ जाय? नरेटिव टेक्स्ट काहो कुआ जाय? नरेटिव टेक्स्ट कौन? जेमती पोएम ही जाइथिबो, किछि एंथोलॉजी हेइथिबो, ताकू नरेटिव टेक्स्ट कुआ जाय। डिडक्टिक टेक्स्ट माने हला सिंपल मोरल स्टोरीज बा मोरल टीचिंग। नेक्स्ट, थिरुकुरल इज ए मेजर संगम टेक्स्ट। एटा तमे 100% जानथिबो ठीक बोली। नाउ ऑफ स्टेटमेंट 4, मेनी संगम टेक्स्ट were the works of Brahman scholars. कौन एटा ठीक? नो।
not all Sangam's text तो ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି extreme statement ଥିବା all none none of the above all of the above ଏମିତି extreme statement ଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ଟିକେ you should become conscious ଠିକ ଅଛି not all Sangam's texts were the works of Brahman scholar ठीक ଅଛି ତ କଣ ହେଇଗଲା କଣ ଠିକ ହେଇଗଲା ଠିକ ପଚାରିଛି yes ଠିକ ପଚାରିଛି so correct option is what is the correct option 1 2 and 3 ऑप्शन ए रे ही 1 2 एंड 3 अछि नेक्स्ट नेक्स्ट लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एटा पेयर करिवा पई देइची तो फर्स्ट पेयर गोटे गोटे करी देखिबा और करेक्टली कोडा मैच हेइची व्हिच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच अच्छा ठीक अछि सेटा तापरे ट्राई करिवा सो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अमोघ वर्ष ए किंग एंड ए कन्नड़ पोएट is it correct yes अमोघ वर्ष is a king and also at the same time a kannada poet ओके सो बेसिकली से गोटे राष्ट्रकूट किंग थिले ओके आई जदि एतिକି मने रहउची मन रखिथिबो अमोघ वर्ष गोटे राष्ट्रकूट किंग थिले आउ से किंग सहित गोटे पोएट भी थिले मे बी तांकर हॉबी पोएट्री थिबो आउ ठीक अछि तो नेक्स्ट हला पाम्पा अगेन पाम्पा कहिची कि गोटे कन्नड़ पोएट अंडर जैन इन्फ्लुएंस दिस इज आल्सो करेक्ट पाम्पा indeed was three gem of Kannada literature पाम्पा थ्री जेम तांकर जो तीनटा जेम अछंती कन्नड़ लिटरेचर रो सेई भितरु पाम्पा जणे आउ से जणे जैन थिले तो से जणे जैन पोएट थिले ओके जेमिति जो आदि पुराण as far as I can remember yes आदि पुराण आदि पुराण से लिखिथिले आउ या सहित से विक्रमार्जुन विजय बा अर्जुन विजय समथिंग एमती विक्रमार्जुन अच्छा ठीक अछि आदि पुराण लिखिथिले से विक्रमार्जुन विजय ना समथिंग आ गोटे भी तांकर टेक्स्ट थिला as far as I can remember next is naniha 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 began writing the mahabharata in telugu yes it is also correct naniga name 88 correct okay now Ponna is again a Jain poet who wrote on Ramayana themes. ठीक अछि तो again एटा maybe you know Jain poet who Ramayana themes it is incorrect okay it is incorrect so कौन correct है गला 1 2 3 option A is correct now consider the following statements about Buddhism first statement देखिवा first statement कौन कहूची first statement कहूची it was patronized by Pala kings. Obviously, it is correct. Buddhism विषय जी कहीं भी टिके भी पढ़थिबो से जानथिबो कि it was patronized by Pala king. Okay. Pala dynasty ताकू पेट्रोनाइज करथिले स्पेशली महायान वाला ओके महायान सेक्ट बुद्धिज्म रो महायान सेक्ट को से स्ट्रांगली पेट्रोनाइज करथिले ओके आउ बुद्धि एक्चुअली समाने एस्टैब्लिश भी करथिले जो नालंदा विक्रमशिला ए जो लर्निंग सेंटर अछि ना नालंदा ଆଉ ବିକ୍ରମଶିଲା ଏଇ ଦିଟା ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଇଟା ପାଳ କିଙ୍ଗ ମାନେ ହିଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ worshipped as a god in ମହାୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ର ଦିଟା ସେକ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ କଣ ହିନୟାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାୟାନ ହିନୟାନରେ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁ ନଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ମହାୟାନ ନା ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କୁ ଠିକ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ according to me okay I am not a Buddhist scholar but I personally believe कि महायान माने ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କୁ ବିଲିଭ ହିଁ କରି ମାନେ ଠିକ ୱେ ରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ସେ ଏଗେନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବନେଇଦେଲେ ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁନଥିଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ସେ ତାକୁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯିଏ ବି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ସେ ଏଇ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ ସୋ ମହାୟାନ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଗଲେ ବଟ ସବୁଠୁ ଦେଖ ବେଶୀ ପପୁଲାର ମହାୟାନ ବାଲା ହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବ କଣ ଏବେ ସେମିତି ହଉନି
यूट्यूब रे एमिति किछि जिंस जोटा कि एक्चुअली रे फेमस हवा कथा नुह सेही जिंस अननेसेसरी जिंस गुडा यूट्यूब रे फेमस हेकी पड़ीची दोज पीपल हु आर वर्किंग हार्ड फॉर द सोसाइटी सेही जिंस केबे भी आसीबनी मीडिया वाला नेगेटिव जिंस ही शो करिवे नेगेटिव जिंस ही अधिक पॉपुलर हुए आई डोंट नो ए पावर नेगेटिव जिंस पाखको केमिति आसे बट नेगेटिव जिंस ही अधिक पॉपुलर हुए आ सेमिति मते फील होउची कि महायान बदे सेमिति ही सेहिति पय अधिक पॉपुलर हे गला ए जो ह्यूमन टेंडेंसी एइटा 2500 वर्ष पूर्वरु जेमिति थिला बोधे आज भी सेमिति अछि किछि भी चेंजेस हेइनी नेगेटिव थिंग्स spread faster becomes popular faster and it's also strongly accepted by common people common people केबे भी ठीक जिनसे एक्सेप्ट करि पारि नाहंती ओके सो ठीक अछि नेक्स्ट स्टेटमेंट को जिबा तो एटा सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक अछि नाउ थर्ड Hinayana considers Buddha as an ordinary being who attained nirvana करेक्ट एक्जाक्टली एठी मु सेइटा ही कहउतली से माने भगवान नै से भाबुतले बुद्ध गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एका अब बुद्ध निजे कहउतले मु नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही देयर इज नो गॉड आउ से गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जी की निब्बाण बा तांकर जो लेट्स से साल्वेशन मुक्ति से अटेन करि पारथिले एबे एई मुक्तिर डिफरेंट मीनिंग अछि हमर हिंदुइज्म रे जो मुक्ति सेई मुक्ति और एई मुक्तिर डिफरेंट मीनिंग अछि बुद्धंक हिसाब रे मुक्ति माने एइटा नुह कि तमे तमर जो जन्म मृत्यु जो साइकिल चलची सेइठु बाहर जीवो छाड़ सेई कथा डेप्थ फिलोसॉफी को जिबा दरकार नै लेट अस कम टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट 4 Vajrayana focused on Hindu practices actually this is also correct କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବା ଏମିତି କହିପାରିବ କି ବଜ୍ରାୟନରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ବଟ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ ର ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଯାଇ ନଥିଲା ତ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ କୁ ହିଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ ଭଳିଆ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ପୂଜା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସେଠି ରିଚୁଆଲ୍ସ ତାପରେ ହଜାରେ ମେଡିଟେଟିଭ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଯୋଉଟା କି ହିନ୍ଦୁଇଜିମ ରେ ଫେମସ ଥିଲା ସେଇଟା ସେମାନେ ସେଠି ଏଡପ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ବଜ୍ରାୟନ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ठीक अछि सो option all statements are correct option D now let us move to the next one consider the following statements regarding Alauddin Khilji very famous name now first statement he set up three distinct markets one for food grains one for cloth and the third for horses correct एटा तो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट तो करेक्ट ही एटा जानी थी नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 इज a shana watch posted in the market again this is also correct यार ना थिला शाहना ई मंडी एमिति अरबिक रे बोधे एमिति लेखन ना मंडी माने मार्केट तो शाहना ई मंडी एमिति हुए ना जो बॉलीवुड सॉन्ग गुडा भी देखिथिबो दास्तान ए आउ कोन रेखता एमिति थाए ना तमे जानथिबो यू नो बेटर तो बॉलीवुड सॉन्ग गुडा भी एमिति लिरिक्स रे लेखा जाए तार ना भी एमिति हुए जश्न ए रेखता आउ कोन कोन एमिति ई टाइप रो सो एटा अरबिक स्टाइल लेखिबा आउ नेक्स्ट द peasants had to play to pay land revenue in kind अच्छा केस दीटा ऑप्शन अछि गोटे अछि कैश आ गोटे अछि काइंड ठीक अछि तो एठी कहिछि कि peasants had to pay land in kind कोन had to pay केस देले नै न थांते खाली काइंड had to pay मैंने कोन तांकु काइंड रे ही दबा को ही पड़िबो नो cash were also collected Statement 4 Slaves were transacted in market during his time माने कोन स्लेव मानकर बिका किना होउतिला 100% होउतिला से तो निजे स्लेव रखिथिले अलाउद्दीन खिलजी के पाखरे ही स्लेव थिला सो को ऑप्शन हे गला 1 2 एंड 4 ऑप्शन सी सो 1 2 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शन सी नेक्स्ट Consider the following statements regarding the subsidiary alliance
इन ब्रिटिश इंडिया वेरी इजी क्वेश्चन देखो सेतिके बेलू आमे केते माने बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री को आसी ही नथिले सेतिके बेलू आमे एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर मेडिवल एई सब जिंस रे फसी की थिले एबे ही जाई कि मॉडर्न हिस्ट्री रो क्वेश्चन आछी ओके सो लेट अस सॉल्व एबे तो खुशी लागिबा कथा एई जिंस तो हमको ही आसे भल की जो माने भी स्पेक्ट्रम पढ़िथिबो तांको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इजी लागिबो आ खुशी खुशी से माने सेई सब क्वेश्चन गुडा सॉल्व करिवे सो स्टेटमेंट 1 द इंडियन रूलर साइनिंग the alliance would agree to the posting of a British resident 100% correct actually British माने कौन କରୁଥିଲେ କି ଯଦି କହିବେ କି ଆମେ ତମକୁ ହରେଇଲୁ ଆଉ ମାନେ ଯଦି publicly humiliate କରିବେ ତ unnecessarily ଗୋଟେ ନା रिजेंटमेंट क्रिएट हब तो जहाँ को भी सेमाने जो सब्सिडियरी अलायंस अंडर रे आणुथिले तो सेठी कोन करथुले तमे किंग बस बट यू विल जस्ट एक्ट एज ए कठपुतली गोटे कठपुतली भलिया तमे काम करिवो जहाँ ब्रिटिश रेसिडेंट जो अपॉइंट हेइथिबो कहिबो तमर जो दरबार लागिवो सेठी ब्रिटिश रेसिडेंट तम साइड रे हबो तमे बड़ गदी रे बसिबो बट पावर बड़ ब्रिटिश रेसिडेंट पाखरे ही रहिबो ठीक अछि तो ब्रिटिश रेसिडेंट जहाँ कहबो तुमको सेटा करिया पई पड़िबो कि तमे जदी किछि एमिति करूचो जोटा कि ब्रिटिश रेसिडेंट अपोज करूची तो ताहेले तमे करि परिबोनी नेक्स्ट द इंडियन रूलर कुड एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन हिज स्टेट नो इंडियन रूलर कैन नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इट विल बी एम्प्लॉयड बाय किए एम्प्लॉय करिवो ओनली ब्रिटिशर्स आउ सपोज को अलगा यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी छाड़ी को अलगा को यूरोपियन को लेट से को गोटे इंडियन रूलर कांटेक्ट करिवो और ताको आनी की रखिवो ताको सजेशन पे दैट विल नॉट आल्सो बी अलाउड सो एटा भी हेई परिवनी ओके एक्चुअली कोन हेतिला ना फ्रेंच मानक सहित टीपू सुल्तान कर तांगर दोस्ती माने घनिष्ठ हवा स्टार्ट हे जाइतला तांगर फ्रेंडशिप घनिष्ठ हवा स्टार्ट हे जाइतला तो सेथि पई एई रूल नै कि एई रूल अना हेतिला एक्चुअली Now, third one is the Indian ruler would cede a part of his territory for payment of subsidy. बुझिलो एबे सब्सिडी रो जो पेमेंट थिला से पेमेंट रो पेमेंट माने से जो पेमेंट जदि से देई परिबनी तो ताहले से गोटे पार्ट दे दबो तार जो तार टेरिटरी अछि तार किंगडम अछि तार गोटे पार्ट दे दबो केमिति गोटे स्लोली एंटर इंडिया को कैप्चर करा जाई परिबो हाउ तुमको जणा भी पड़िबनी बस सेई जाल बिछा जाइतला ब्रिटिश इंडिया द्वारा नेक्स्ट 4 expenses of the British army in the state would be shared with the company no this is incorrect expenses of British army in the state to be shared with the company completely जहाँ भी एक्सपेंसेस हबो ब्रिटिश आर्मी भी रहउतला ना ब्रिटिश आर्मी एक्चुअली प्रोटेक्शन दवा ପାଇଁ रहउतला तो सेई जो आर्मी अछि सेई आर्मी काहा कथा मानिबो ब्रिटिश मानक कथा मानिबो बट पैसा किए दबो जो सब्सिडियरी अलायंस केते यू नो कैन यू अंडरस्टैंड तमे ई सब जिंस जानथिबो तो ब्रिटिश आर्मी रहिबो ब्रिटिश आर्मी कथा मानिबो से माने ब्रिटिश मानकर बट पैसा दबो तमे से जो किंग जे की सब्सिडियरी अलायंस साइन करथिबो से पैसा दबो तो कौन है गला डी ओनली 1 and 3 this is correct now next consider the following regarding revolt of 1857 1857 the revolt विषय again easy topic so first statement says Indo troops had joined the revolt against the wish of their king correct actually Indo troops माने हला होलकर Indo troops nothing but होलकर ओके होलकर माने थिले इंडिया रे तो तांकर ट्रूप्स एक्चुअली किंग रो अगेंस्ट रे रेबेल कर देले आउ से माने रानी लक्ष्मीबाई आउ एमानकर आह्वान रे 1857 रो वार रे से माने जॉइन कले ठीक अछि सो बेसिकली इट इज करेक्ट सेकंड इज मंगल पांडे वाज executed at मीरठ इनकरेक्ट मंगल पांडे कोठी एग्जीक्यूट हेतिले मीरठ रे हेतिले ना बाराकपुर रे हेतिले बाराकपुर रे तांको एग्जीक्यूट करा हेतिला नेक्स्ट ला तांत्या तोपे वाज एक्टिव बोथ एट कानपुर एंड झांसी यस तांत्या तोपे जे की क्लोजली रिलेटेड थिले एक्चुअली रानी लक्ष्मीबाई जे तांको बहुत माने बहुत मिलिटरी स्ट्रेटेजी हेई गला ट्रूप्स हेई गला
फाइनेंसेस हे गला सब जगह रे तांतिया तोपे तांको हेल्प करथुले। तो रानी लक्ष्मीबाई बोथ झांसी और कानपुर बोथ जगह रे एक्टिव थिले। नेक्स्ट हला 4 सिंधिया सॉट refugee sorry Scindia sought refugee from the British at Agra. This is correct. सिंधिया ऑफ ग्वालियर जो ग्वालियर ର सिंधिया थिले ସେମାନେ एक्चुअली ब्रिटिश को लॉयल्टी देखैले और ସେମାନେ बिल्कुल भी पार्टिसिपेट कर नथिले। ओके एटा मन रखिथिबो। तो को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? गोटे ही भूल ହେଇଛି 2 1 3 4 1 3 4 इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next is consider the statements regarding the nationalist Ramesh Chandra Dutt. Ramesh Chandra Dutt का विषय रे statement गुड़ा पढ़िवा। The first statement, he translated Ramayana and Mahabharata. 100% correct. He was president of Indian National Congress. Yes, Indian National Congress रो से president थिले। कि को टाइम रे president थिले? 1899 में 1899 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट थिले। ही क्वालिफाइड आईसीएस। अगेन करेक्ट। वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम इंडिया एक्चुअली क्वालिफाइड आईसीएस। एटा सही आईसीएस जोटा सुभाष चंद्र बोस भी क्वालिफाई करथिले। ओके और रमेश चंद्र दत्त ना से एक्चुअली फर्स्ट इंडियन थिले जी की सिविल सर्विस क्वालिफाई करथिले। केबे क्वालिफाई करथिले? 1869। ମୁଁ ଜାଣିନି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା ହେଇ ନଥିଲା ଏଇ ଟାଇମରେ। ବୋଧେ ହେଇ ନଥିଲା। ୟେସ୍ ବୋଧେ ହେଇ ନଥିଲା। ତ 1869 ରେ ସେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଇସିଏସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ହି ୱାଜ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ନେକ୍ସଟ फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट इज ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ बंगीय साहित्य परिषद। प्रेसिडेंट ऑफ बंगीय साहित्य परिषद। दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके नाउ सो सब जिंस करेक्ट हे गला सब स्टेटमेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now let us move out टिके अछि don't lose patience। okay so consider the statements regarding the home rule league। बहुत ही इजी क्वेश्चन बहुत ही फेमस थिला एटा होम रूल लीग मूवमेंट। ओके आनी बेसेंट बहुत ही इंपोर्टेंट लीडर थिले सेठी। तो एस सुब्रमण्य आयर was on associate was actually on नाइ एन हवा कथा। ओके was an associate of Annie Besant। correct। S Subramania Iyer actually he worked closely with Annie Besant and ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି କ୍ଲୋଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ statement 2 it started on behalf of the Indian National Congress। incorrect। Indian National Congress ସେତେବେଳେ अस्तित्वରେ ହିଁ ନଥିଲା। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेतेबेले डिवाइड हेकी थिला एकजुट हेकी थिला। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलरेडी ऑलमोस्ट माने डेड ही थिला सेई टाइम रे। तो एटा एनी बेसेंट आउ तिलक कर एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड थिला होम रूल लीग टा एक्चुअली। ओके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ही एटा स्टार्ट करथिले। इंडियन नेशनल कांग्रेस रो किछि भी रोल नथिला और सेई टाइम रे इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल एते फेमस भी नथिला। समस्त ପାଇଁ ତ इंडियन नेशनल कांग्रेस डेड ହେଇ ଯାଇକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମଡରେଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ହେଇଗଲା ତ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଇଟ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ସ ନେମ୍ ଟୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଭା। କରେକ୍ଟ। 1920 ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ चेंज करथिला तार ना तो से तार ना स्वराज्य सभा बोली रखिथिला। कोन पई सेतेबेले होम रूल लीग एक्चुअली वीक हे जाइथिला। तार जो इंपोर्टेंट जति सब काम गुडा थिला जति जहां भी से माने सब करथिले सेही जिंस धीरे धीरे वीकेंड हे जाइथिला। आ सेतेबेले अगेन की आसी जाइथिला गांधी जी को अराइवल हला आ अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिवाइव करा गला। नेक्स्ट इट्स फ्लैग हैड द यूनियन फ्लैग ऑन इट। इट्स फ्लैग हैड द यूनियन फ्लैग। यूनियन फ्लैग माने आई एम टॉकिंग अबाउट यूनियन जैक। यूनियन जैक ठीक अछि। तो एटा भी
Correct option. So 1, 3, 4. 1, 3, and 4. Option C is correct. Next, match the person in column 1 with the name in of the state in column 2. It's the last question. Okay, this is the last question. The first अच्छी पोट्टी सिरामुल्लु, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन. मते कुह पोटी श्रीरामुलु जी भी स्टेट फॉर्मेशन विषय रे किछि भी पढ़िछ एई ना सियोर पढ़िथबो. पोटी श्रीरामुलु सेही पर्सन जे सेपरेट तेलुगु सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग लोक मानक पई गोटे रीजन डिमांड करथिले. आउ से अनिर्दिष्ट माने अंटिल से फर्स्ट अंटिल डेथ से फर्स्ट एमिति साइलेंट प्रोटेस्ट करथिले. ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ एक्सेप्ट ନ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଫାଷ୍ଟିଂ ରୁ ଓହରିବେନି. ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ. ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶିଖିଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ. ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଲା ନା ସେ ଏତେ ସିରିୟସଲି ସେଇ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ କି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା. ଅଲଦୋ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ଏଗେନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତ ଏଗେନ୍ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଇଛି. ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଟୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି. ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସେଇ ଟାଇମରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲା. ତ ସେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସେପାରେଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟିଂ କରିକି. ଠିକ ଅଛି, ତ ପଞ୍ଜାବ ଇଜ କ୍ଲିୟରଲି ରଙ୍ଗ. ନେକ୍ସଟ ମାଷ୍ଟର ତାରା ସିଂ. ଆରେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଇଜି. ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ ନା ଟିକେ ଆଉ ଲଜିକ ୟୁଜ କରିବ, ସିଂ କୋଉଠି ଆସିବ? ପଞ୍ଜାବରେ ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସିରାମୁଲୁ କୋଉ ଟାଇଟଲ ଅଛି ପଞ୍ଜାବରେ? ଆଉ ସୋରେନ ଟାଇଟଲ କୋଉଠି ମତେ ଅଛି ଟିକେ କହିଲ? ସୋରେନ ଟାଇଟଲ କୋଉ ଲାଗୁଛି? ତମେ ଯଦି ଟିକେ ବି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଛ ନା ସୋରେନ ଟାଇଟଲ କୁ ତମେ ରିଲେଟ କରିଦବ ଝାରଖଣ୍ଡ ସହିତ. if you are unable to relate foreign title to Jharkhand ता माने तमे न्यूज़ बिल्कुल भी देखुनो. तमे बिल्कुल माने दुनिया गोटे अलग जगह रे चलची और तमे गोटे अलग जगह रे चलचो. तो एटा तो एटा बिल्कुल जानिबे भी दरकार नहीं. एटा सिंपल लॉजिक रे क्लियर हो जाउची. तो शिबू सोरेन हेले झारखंड, तो जेड रो क्यू एठी अछि और एठी अछि. तापरे मास्टर तारा सिंह पंजाब. मास्टर तारा सिंह पंजाब वाई र पी एठी अछि एठी नाही. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक अछि, दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो एई जो हमें एक्चुअली सब क्वेश्चंस एनालिसिस कले, ओके, दीटा वर्षर कंप्लीट क्वेश्चंस गुडा सब मु एनालिसिस कली. कोन सिखिबा पे मिलला? कोन एई सब क्वेश्चन को सॉल्व करिवा पे तुमको बहुत ही अधिक नॉलेज दरकार? कोन तुमको बहुत ही एक्सट्रीम नॉलेज दरकार कि तुमको टिके नॉलेज रे ही जीवो? बस डू वन थिंग, जेति के सब इंपोर्टेंट सेक्शन इंपोर्टेंट थीम गुडा अछि से इंपोर्टेंट थीम फाइंड आउट कर. ई वीडियो जेतले कंप्लीटली देखिलो एबे तम माइंड रे गोटे रफ पिक्चर क्रिएट हेइतबो. सेई रफ पिक्चर रो बेसिस रे सेई सब इंपोर्टेंट थीम को फाइंड आउट कर, ताको नोट डाउन कर और ताको ही रिवाइज कर. देन मॉक टेस्ट. सेई मॉक टेस्ट गोटे भलो मॉक टेस्ट कोन हबा कथा? सेई गोटे भलो मॉक टेस्ट रे सबु इंपोर्टेंट थीम रिवीजन हेइ जिबा कथा. सेई सबु इंपोर्टेंट थीम रु क्वेश्चन गुडा सेई मॉक टेस्ट रे सेट करि दिया जाइथिबा कथा, so that you people can actually do and learn each and everything in detail. Are you getting? ठीक अछि ताहले, that's all for today. Thank you.